Good afternoon, ma'am. Ma'am, lalamog, ma'am. Andito na po ako, ma'am. Ah, hindi, ma'am. Ano ako, ma'am? Drop off ako, ma'am. Opo, galing po sa kay Henry Ferrer. Saan, ma'am? Sa harap na... Dito ba ako ma'am papasok sa may ano? Saan ba ako papasok, ma'am? Kasi one way to eh. Sa may Enteg, ano yun? Enteg. Medical. Ay. Lumampas ako. Ano ma'am? Wait lang ma'am, wait lang. Ipapasok ko ma'am sa loob. Eto ma'am, yung box na to. Walang ma'am magkuha dito. Isang box lang to ma'am eh. Yes ma'am, bayad na ma'am. Magaan lang naman ito ma'am eh. Sa guard po, sa guard. Sige po, sige. Sa guard. Magaan lang ma'am. Maliit na box. Nandito na ma'am, sa may harap ng Lawson.